Allah senina rasturang sini kelengi Tuhan, ijapa peka meringan, belin pengharapan kami, kampe kerina tetap sehat-sehat, tetap remeriah ukur, ibas penampat pasu-pasu Tuhan, si tetap setia iberi kenaman bantah. Maka bas kesempatan nenda, marilah duras kita sikap, guna ngikuti perpulungan jabu-jabunta, ras kita rendah muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 203 ayat si pemana. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Kam Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkelang. Ikatakan kami mui bucur man bandu, sebab labo kami ngasup ersimulih, nadangi kekelengan singgo iberi kenduman kami, wari lepas wari. Ibas paksa enda kerina kami anak-anak du, tersikap guna dengkehkan kerana katandu. Kam dagi Tuhan si erkuasa, guna ngerajai pusu perhatian kami, gelah banci yang kami kerana surah-surandu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami ertoto mindoman bandu, ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami. Amin. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur 128 ayat sada sekubas ayat 6. Sangap kalkala si malang man Tuhan, sing geluh ngikutken kerina perintahna, ipan nama ulih nalatih, sangap geluh mehuli si kerajanganna, ndeharana baliras anggur si meramis buahna, ibas rumahna, dengan anak-anakna, baliras tunas batang seitun, isekelewet mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan, mankala si malang man bana. Tuhanlah si masu-masu kam ision nari, berai idahndu kesangapan Jerusalem, kidekah umur geluhndu. Cawirlah kam metua, maka sempat iidahndu kempu-kempundu. Senjendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, temanta ibas berngi enda, mekapken pasu-pasu Tuhan, mankala si malang man bana. Erkemalangan man Tuhan, kunci utama gunadatkan pasu-pasu ibas Tuhan nari. Maka labo banci kita merincuh ngencandatkan pasu-pasu, tapi lah erkemalangan man Tuhan. Sebabna adina kita erkemalangan man Tuhan, sidarami surah-surah Tuhan, sidalankan pedah-pedah Tuhan, maka nakerina
si perlu ia kap Tuhan si aloken ibreken na amin na pela si pindo. Enda si idah makana ke kemalangan man Tuhan enda labo pilihan. Tapi aima ke arusen geluh ibas erkinitekan. Maka adi melala ateta si aloken pasu-pasu ibas di batanari kuncina mekapkan kemalangan man Tuhan. Adina kemalangan man Tuhan enda ya regana peseh ke regana. Enda labo barang murahan. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Lit tekata guna ngasuk nimbak praten daginta. Sebab memang daya tarik dunia enda sangat memikat, menggoda. Semakamon mawon tiknarir kemalangan man Tuhan ateta. Tapi lupa kita makana adi Tuhan si mereken pasu-pasu rezeki lengkap iberekenna. Kesehatan epe ku iberekenna. Kini ersadan ari i tengah-tengah jabu epe ku ibereken Tuhan man banta ibas kegeluhan. Jadi tentuna ku gadage kita ngasup nimbak praten daginta enda me kita perlu penampat kuasa Tuhan. Ibas persadan taras Tuhan nge maka kita ngasup kemalangan man bana. Adilang doni enda melalakal mereken daya tarik, daya pikat man banta, semaka kita bancipe tetap merincup ngikuti sura-sura doni enda. Maka adi atita melalandatkan pasu-pasu, geluh tak harus ipin-pin Tuhan. Geluh tala banci bagi ati-atita, ngikutkan sura-sura doni enda. Tapi kegeluhan ta harus ikendalikan, ipin-pin Tuhan kubas dalan si benar. Kubas sura-sura dalankan kebujuran. Sura-sura ikutkan ras dalankan keadilan. Mazmur enda mekapkan mazmur deden pujin si iendeken tupung berkat ku rumah pertoton Jerusalem. Kerina keluarga-keluarga meriah ukur ngelakukan ritual keagamaan berkat ku Jerusalem. Amin na pe jarak tempuh na cukup daw. Halangan rintangan lah jadi perbeben sebab kai tedah kal ate perpulungan enda jumpa ras Tuhan. Meriah kalukurna dengkahkan kata pengajaran ibas di batanari. Makana meriah kalukurna berkat ras-ras ku rumah pertoton Tuhan i Jerusalem. Sebab ije tentu ia jari apa may siman ikutenken, siman dalanenken pas kegeluhan, enggo ia turken pedah di bata. Siapa si harus isimbak, siapa si harus itadingken, itundalkan, jelas, maka tentukan pilihan enda, ibabai terang kata di bata aima, kerina bangsa Tuhan, apai pilihan geluhna, ibas ia ngikutkan Tuhan. Jadi, ndai kepeken adisinan ogenta enda, kepe adikala sir kemalangan man Tuhan nina, enda idat na, banci inikmatina ulih na latih. Kesangapan geluhna mekapkan inikmatina ulih na latih. Litkin kala sila ternanamina ulih na latih, banci jadi lit. Biasanya kala si kugay, kala si tetap berinvestasi, mengumpulkan aset, semakadungna, lanai ternikmatina, si ipanepe akapna, mungkin banci jadi rugi akapna. Apalagi iberikan man kala. Tentu lanai mungkin jadi, adiman mana pelate nakala. Banci kangela ternikmati uli lati, erkitekan pinakit. Erkite-kitekan melala pinakit sinden mas laging kula, makana kebayakan termurmur melala, tapi kai pelanai bubanci ipan. Maka ikatakan ibas kitab Mazmur enda, kepeikan kalak sir kemalangan man Tuhan, ternikmatina ulih na latih, banci ipan na, dengan kalak pe ikut ngenanamisa. Memang lit ngenda kinata rusur si ida bas kegeduhan tama bagai, nai sangana kai pe kita pet lah tertukur. Gundari
Pet kita kaipe likasen tanu kursa. Tapi lana kader kita kan nggo kapinakit denden. Jadi siapa yang makeup du payu adimin banci likasen ta kai kape kita pet lakali larangan na guna sipan. Jadi ijenda mo maka kepeken sederhana tempa tapi lit nge melala perbeben sini hadapi seni naturang ta lanai banci ia menikmati oleh latihna arkite-kiteken pinakit sing kenai daging kulang. Maka si berikutna erpalaskan kitab Mazmur 120 anu kenda, maka ikatakan daharana bali res anggur eda bahasa gambar. Anak-anakna bali res tunas batang seitun isi kelewat meja. Enda nurikan karena kesenangan, kemalaman ate. Adina anggur enda biasa iinem tupung pesta meriah. Anggur sintebu iberikan ibagikan mantemue sireh guna banci menikmati keriahan pesta Jadi anggur enda mekapkan bahasa gambaran sinurikan karena bagaimana riahna kepeken kegeluhan kalak sir kemalangan mantuhan kerina kalak merhat ngidah kemalaman atena kerina kalak malam ate ngenen kebahagiaan. Maka anak-anak nape di batang seitun dekam sekel gedangna umurna lalap lit tunas na simbaru bagai kama pe anak-anak enda tetap lit ukur na simbaru guna dalamkan pedah-pedah Tuhan sebab kai pedah-pedah Tuhan sinegu anak-anak ta guna geluh ibas dalamkan surah-surah Tuhan. Kata di bata masih membentengi geluhna semakalabo ia banci dabu kubas dalan silepak bagai pe layang git cilakakan kalake si deban. Bagai pe lalit ukur na ilat mankala jana ia pe lalit ukur na ka ilat mankala si deban. Jadi kala pe lalit ukur na ilat ia pe lalit ukur na ilat mankala si deban. Enda mekepeken ikatakan pasu-pasu Tuhan mankala sir kemalangan manbana. Jadi sada kal ngenca keriahan ta adi seisi jabunta sada perari. Bapa resnande sir gargan ya menjaga kebadian perjabun bagai pe Muhammad sia jara-jaren sia lemah-leman salah anak-anak Muhammad orang tua lah ipekekena rawa anakna saling persingeti enda gambaran kegeluhan keluarga si kemalangan mantuhan makana adi keluarga anta kerina tertedah ate guna dalamkan pedah-pedah Tuhan kuga papi tedah ate na Sion. Adi ijenda ikatakan masuk kam Sion bagai pe Jerusalem. Mekapkan rumah pertoton Tuhan. Kidekah umur keluarga tenda seisi jabun tenda keriah nukurna mekapkan rah rusur ke rumah Tuhan. Adi genduari rumah tama kita kebaktin. Maka dibicara merantau pe anak tak kita kan redahin entah pe kita kan sekolah mis ngegereja lebih daramina sebab kai pembentukan karakter iman enda turah kini tekena isuankan arah kegeluhan gereja. Jadi tentuna enda ngenca situhuna kebahagiaan orang tua. Adi pasu Tuhan enda kerina enda kita merincuh tapi labo banci merincuh ngenca harus ngendalit perjuangan. Maka berikutna pe ikatakan bas ayat si pe 6 kan makapkan kala si kemalangan mantuhan ulihna cawir metua dengan iidahna kempu-kempuna. Enda sada kemalaman nate, enda sada keriahan ukur. Maka cawir metua pe hadiah. Labo terdalam-darami, labo terbeluh-beluhi. Cawir metua pemerituhan kap manbanta, man kam orang tua kami singgo meganja ngumurdu. Idah dukrina sinur surdu. Jadi tentuna enda ngajuk kita kerina gelahna adili kesempatan ta cawir metua berarti genep pedah dibata arkiteken kita kemalangan man Tuhan. Makana tadahlah ate tarusur darami surah-surah Tuhan. Sebab nakai si jahat lapi si darami rehne. Mon mawen lapi si ukurken mentasarah ukur te. Adina si pebelin-belin baci jadi kebiasaan. Tapi na adina rusur kita ngelubas kata dibata ciga ateta nandangi si jahat maka na tentuna kerina keluarga-keluarga
min kita enda. Makana pasu-pasu Tuhan si merincu kita ngaloken cenda laban silang kunci utama gelah banci sidan makapkan perkemalangan man Tuhan. Alu kita perkemalangan man Tuhan sila ipindo kita pe banci sikap iberikan na bagi Raja Salomo ipindo na kepentar umur si gedang pe beri Tuhan kebayakan pe berikan Tuhan kemenangan nandangi imbang-imbang na pe iberikan Tuhan kesangapan pe iberikan Tuhan pementah pe berikan Tuhan lengkap iberikan na makana perkemalangan kita man Tuhan paket lengkap rezeki paket lengkap kesehatan paket lengkap kemalaman nate iberikan Tuhan man banta. Enda menjadi perjuangan takrina gelah tetap kita pala-pala dalam kenca gelah menjuah-juah kita kerina. Tuhan si masuk-masuk kita kerina anak-anak Tuhan. Mari si aminkan kata di bata enda ras kita rendai muji Tuhan dengan nahkan persembahan pengatakan bujurta rendai kita bas kitab dendenta nomor 370 siwa ayat si pemenang. Mari ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan katandu enggo empersingeti kami. Gelahna kerina kami erkemalangan man bandu. Sebab tupung kami erkemalangan man bandu. Enggo sikap kuh ibre kendu pasu-pasu bas kegeluhan kami. Labo erkitekan kami erdahin erbintuas maka nambahi kebayakan. Bagaipe kesehatan, kejuah-juahan man kami. Tapi pasu-pasu Tuhan meerbahan ca kami, datkan berbagai-bagai, sirbahan ca malam mate kami, senang ukur kami dalani kegeluhan enda. Makana kerina min kami rasa isi jabu kami, tadahate kami rusur gerlajar arah katandu, bagaipe jumpa ibas persadan si badia. Sebab pasu-pasu Tuhan, banci ia loken kami kerina, menakan di tengah-tengah keluarga kami. Gelah alu bagai bapa, kehamatan, si ergan, si keleng-kelengan, si ajar-ajaran rahasia lemah-leman salah. Menakan kami tetap ibas jabu-jabu kami. O Tuhan pasu-pasundu pe, persembahan singgo ipepulung kami. Si taling bas kami Tuhan si masu-masusa, gelah terbeluhkah kami engkelolasa. Itotoken kami pe pemulihan kesehatan kekelengan kami nande Romaika bagai pe Nora nande Andi Pino. Tuhan tetap simbrekan gegeh ras pasu-pasu manbana gelas sempulih sempurna kesehatan na. Bagai pe kerina anak-anak lusi sakit manbandu ia yendesken kami. Kerina ngawan ni perpulungan dupe ibas erbagai-bagai ketedahan atena Tuhan si masu-masusa. Bagai pe jabu-jabu ngawan ni perpulungan du, si ermeria ukur arkitekan anak-anak, nggo lulus ibas perguruan tinggi negeri, Tuhan si masu-masu kriahna. Bagai pe anak-anak kami si lengar kesempatan lulus, tetap ngasuk berjuang, meraih cita-citana. Pasu-pasundu Tuhan krina ngawan perpulungan du, bagai pe serayandu, cukup kendu tambah kendu rezeki manbana. Bagai pe tambah kendu kesehatan, kriah ukuras kemalaman nate. O Bapa sini surga, pulahi kami arah pandemi COVID-19 enda. Bagai pe tim medis, bagai pe anak-anak lusi sakit, kam Tuhan sir kuasa, gelaban si pe, kerina ia menjuah-juah. Negara kami enda pe tetap aman, erkitekan Tuhan sinjaga rasen kawalisa, arah ukur kalak si jahat.
Makana krina kala si jahat ukurna, ndaulah ibas krina pemimpin bangsa ras negara kami, bagai penandangi rakyat Indonesia. Presiden kami Joko Widodo, rekutras krina anak-anak nusir dahin bas pemerintahan, mekuah hati Tuhan, sampatindu ia, pentar ia, ngaturkan kesejahteraan rakyat Indonesia, gelah nakrina sejahtera, bagai perlakuan si adil, banci iberikan, guna keberpihakan mankrina masyarakat Indonesia. Bagai anak-anak nusi tading i tanah karo, si menghadapi erupsi gunung Sinabung, mekuah hatendu Tuhan, pegegehindu sampatindu, apulindu ia krina, selamatkan kam Tuhan pertanianna, sebab arahai kegeluhan krina anak-anak du i tanah karo. Bujur Bapa, endam pertoton kami, pasu-pasundu kami krina serayandu, rikut ras krina ngawani perpulungandu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Si enggo ngajari kami ertoto, minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami, idursi ilat nari. Sebab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berjuang-juang balik krina ngawan perpulungan sini kalian Tuhan, perpulungan jabu-jabu kan mengandung mas paksa enda, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabu kami busira. Salam sehat, tetap si jaga kesehatan ta, Tuhan si masuk-masuk kita, rasa isi jabu.